हामबाय स्रांसाते कक त्रिपुरा हापिं ताई टीएमबी न्यूज़ चैनल नो नरक तिनी आनी नगो फायै जे प्रेजेंट सिचुएशन नो तो यही आं किसा कक सानामो संका आउन बागै नरक नो मा कबका ताई नरक फायमानि बागै नरक नो बेलाय के हांबाय ताई नाय तंनाय हास्टेनि जतो तिप्रासा आनी सै अक्रा बरना जतन आनी खुलमु याफारम ताई आनी साकसालाय आनी से कुसु जतन न आनी खानि खाकसामा ताई हामजामा सिबाय याफारम आं तिनी कक खायजा थाइनै सानानि हनै नरकनो नुमानि उद्देश्य का महाय ताबु जे प्रेजेंट सिचुएशन जरा चम रीजनल मेंटालिटी तो ये जे सामुखाई तंगने रो एमएलए एमडीसी ताई हादो पाने सामुं तांगानि हनै वन सुबुई जे चम नेतृत्व रही तंगने रो लीडरशिप खाई तंगने रो ताबु प्रेजेंट जे सिचुएशन कक सालाय तंगमानि आबो बेलाय के लाचिमा सिंसा ताई हामिया आबो कैसा दफा अमरनानि कैसा तंगनाय लक्षण आबो हायने आं वानसु गावनि बागै आं तिनिओ कयनानि मुसुङो कैसा ते कैसा न हामिया हनै सामानि आबोनो एटलिस्ट जा सालायमानि सालायका आबोनो मथागै गुबै जे बसाङो इसुनो तो जे मुभमेंट खालाय दंलायो विशेष खायै फरेनार इसुनो तो जे तामनाय डिटेक्ट ताई डिपुट खालायनानि बागै जे थानसाके जे मुभमेंट खालायनानि नांगौ शुद्ध मुभमेंट या सामुं खालायनानि नांगौ आबोनो जों खाबाय खुबायके जों सिरियास के जों तामनाय सामुं तांनाय नांनाय आवनि बागै जे ताबो काचिनि लीडर ऑफ ना याथैया प्रमुख खबको प्लीज नरकनि जेता पर्सनल अटैक खालायमानि आबोनो मथागै गुबै के हादो फानि बागै वान सुबै सामुं खायखाय आबो बेलाय के सानाय आबोनो आनि नरक जतनि फानिओ खरबसा तिप्रासा हिसाबो आनि रिक्वेस्ट ताई नरकनो खुलुमै आं नरकनो कयजाओ कारण तामनि हिमाले ताबुक जों नुगो विशेष खायै तामनाय आम जनता मीन्स जों पाब्लिक रो विशेष खायै तिप्रासा रो जे फरेनार इशू बांलादेशी आबुंके ताबुका प्रोग्राम खालाय मुभमेंट खालायफोना आबुं हांकाके सेकेंडारी से नै दंसि फार्स्ट गांगांगांगांगाय कैसे ते कैसे न तामनाय हामिया सावै पर्सनल अटैक खालायनानै अबो हायमांसे अबोनो से फार्स्ट नै दंसि गान बागै आबुंका जास्ट जे सिनि मुभमेंट गांगाबो फॉर्मालिटी से नै दंसि आन बागै आं जतन कबको एवं कयो प्लीज आबो नरक जतन मथाक पाइसि कारण चिनि थानिओ मिसआंडारस्टैंडिंग फायो जेमन एग्जाम्पल फार्स्ट आनी जाना मते आफ्टर आं स्टूडेंट जेएसएफ खाई दङ 83 टीयूजीएस 67 इसमें कंटिन्यू मूवमेंट खाई फैया किंतु 82 हांकांकाय टीयूजीएस दुईटा पार्ट में थांका आ दुईटा पार्ट माने कारण आं किसा मेंशन खायनाय आजराव इंदिरा गांधी रिङै टीयूजीएस नि नेतारक थांखा एवं कक सालायका ताबो गोथां दंखौ खरकसा हरिना देबबर्मा ताई थैखांजाका ताबो ब्रह्मजित बरमगोनां चिनि अकरा नगेन्द्र जमातिया थैखांजाक बरमगोनां चिनि अकरा समाजरन त्रिपुरा ताई थैखांजाका चिनि बरमगोनां अकरा द्रौकुमारियान ताई ताबो गोथां दंखौ
খরকসা আজারনি ডাইনামিক লিডার তাবো কংগ্রেস খাইতমা দিবা চন্দ্র রাংখ তাই আজরাও যে মুভমেন্ট খাইনাই তারপর তঙ্ক চিনি বরমনা এডিশনি চেয়ারম্যান দা জগদীশ তাই চিনি তাবো এডুকেশন ইএম চিনি তাবো বকরা রবীন্দ্রদেব বর্মন বড় আজরাও বড় যুব নেতা সাইমানো যে আজরাও যে কাগৈ বিশেষ খাই অ্যাক্টিভ লিডার नि बिसिङाव নাম্বার 1 ছাড়িনি बिसिङाव যিনি অকরা তাপক অকরা বিশ্বদেব বর্মা যিনি তাপক অকরা দেবব্রত কলই যিনি তাপক অকরা বরমনাং সরলপদ জমাতিয়া বড় খরকতা আজরাও টিউজেসনি নকরি টিএসপিপি पार्टी गठन करेंगे त्रिपुरा हिज पीपल पार्टी है कि आज अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बात जे बड़ कागलाई मन उद्देश्य तम आं जता स्टा दिखाइने माने नंबर 1 मागान काई आज रानी लीडरशिप अब तामने हिंजने दूरदर्शिता अवक नमा हिंजने তিনি দেবব্রত চিনি তাপকরা দেবব্রত কলই চিনি তাপকরা বিশ্বদেব বর্মা চিনি তাপকরা সরলপদ জমাতিয়া বরকন যে দল তৈনানি বাগৈ বরকন ঠিক মতো ব্রিফিং খাইयै বরক মানে তামনাই সাইমানলিয়া আপনি বাগৈনো বরক বাদ দংকা টিউজিস বেকা বেকা আপনি একমাত্র কারণ কবন আজরাও বরক সাকা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট জডিশিয়ারি আঙ্কারকে जों बाहाय বিশ্বাস খায় इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री फानोङै दंथों किन्तु बजरिसे जोंनो ब्लैक एंड व्हाइट जा जदिसे लिखित भावे जदिसे जोंनो गयसि आंखा गाबनो जों बायके বিশ্বাস खायना अबंखा आजरानि सिनि तापकरा देबब्रत कलई तापकरा बिश्वदेब बर्मा तापकरा सरलपद जमातियानि क्वेश्चन किन्तु हाइबना आजराव मेजरिटी लिडार आंखा लिखित करिफाना যেহেতু ভারতবর্ষ খরচা প্রধানমন্ত্রী গেছি গাবা जोंनो सोरनाय आबो हायके प्राय तामनाय 90% लिडार न आबो हायके तामनाय रोकाबखा माने वान सबै मेन टिउजिएस तंका किन्तु आ खरक तामका बाद दंका बर टिउजिएस याकारै बर आलादा पार्टी खाय आ जराव तामनुका देबब्रत कलयन बा दाबिच्छ বা চিনি তাপকরা বরং নাম সরলপদ জমাতিয়ানো বড় আব সিপিএম नि চক্রান্ত হই কিন্তু হাইবনা সিপিএম नि চক্রান্ত হই হবনাবো যারা চক্রান্ত হই মানে টিজিএস नि লিডার नि বিসঙ্গ আনি যেটা অ্যাসেসমেন্ট আবো কাছে বলুন কারণ তা না বলনি প্রমাণ তাও জমনগো থিয়াসাক পর্যন্ত দেবব্রত কলয় বো সিপিএম খাইমালানি আবো জমনগো হইছে যদি সে সিপিএম বাইশ দংখাঙ্কাই সিপিএম नि बाय बजों बर যদি সে আবো হাই কাখাঙ্কাই লাস্ট পর্যন্ত বড় সিপিএম এ থাকতাম এবং বড় সিপিএম নি থাকতাম বড় যেটা দাবি সপন হলে চিনি বরং নাম তাকে ককরা সরলপদ জমাতে এখন তাও মনে বিহি বেসরা বড় চেত দেখানা রাজার লগে হিময় তামনাই খালাই দং যাও তাও যে টিডব্লিউএফ नि एडवाइजर बोर्ड नि चेयरमैन हंगे नायनाय दे आजराव जे आबो हायके चिनि इशा कक नि बिसिं तै खलायै बसो मिसअंडरस्टैंडिंग का हंगे आबो हियाबा मेजॉरिटी लीडर तमनि बागै कांग्रेस बने कांग्रेस नि राजनीतिक फायदानानि बागै जता इंदिरा गांधी कग्रमानि आबो सक्सेसफुल का 1984 नि 23 तारिख आगस्ट संखना যেটা আগস্ট না সেপ্টেম্বর আন্তিক ওকাবো পরীক্ষা যেটা এডিসি দিবস নেতাও যে পালালে তামাই না আছে 23 আগস্ট 23 আগস্ট আবাকে গাই নাইদি তিনি দাদেবরত ববসু সেক্রিফাইস খাইয়া তেলে মোরা পুরা বাজার বননি তো মানে বনে উভয় মহিনা যে তামনাই দাসনি কলাই ববো বলমা থামে টিএনবি নই লাস্ট পর্যন্ত ববো আওয়াজ তাকুনি সেক্রিফাইস খাই বনে বরং বুফানি সম্পত্তি যে তখন আপনি বড় রক্ষা খাই না
গাউন বাগাবো শুধু ওয়ান চুকো দেবো তো কলয় কলয়নি সিনি লস সমগ্র ত্রিপুরা সানি লস গাউনি বাগै আবরমনা সময় তো খোঁজা নাंनाय যেটাবো গ্রম ছিদি যে টিউজিএস নি মুভমেন্ট বা টিউজিএস নি যেটা দাবি সাকসেস মানে পেছনে এবং হাঙ্গাকে অবনো যে তাকনাই হয়তো লিখিতভাবে যদি এগ্রিমেন্ট হয় না 1983 নি বিধানসভা ইলেকশন কংগ্রেস বাই এলায়েন্স কিন্তু 78 কংগ্রেস নীলিংজা টিউজিএস নি 4টা এমএলএ তো হয়েছে বিরোধী বলতে 4 জন এমএলএ এবং কা হেনে হেকো কসান খরচা তাইক্লাই চরিলামনি চিনি বরমনান তাকু বকরা বা যে এক্স এডিসিনে সিএম হরিনাথ বর্মা অম্বি কেন্দ্রনি বরমনান থৈথাংজাক তাকু বকরা নগেন্দ্র জমাতিয়া বাংলা কেন্দ্রনি থৈথাংজাক বরমনান রতিমোহন জমাতিয়া তাই শান্তির বাজারনি থৈথাংজাক বরমনান চিনি দ্রাউ কুমারিয়া তাও বনবসে এমএলএ চিনি ফিলিপ বাবু কাঞ্চনপুর বরক নি যেটা রাজনৈতিক যেটা ফায়দা ন বরক নানান বাকি ন এলায়েন্স নানি বাদ্যংখা এবং টিউজিএস না মার পয়খা কেবা টিউজিএস তো আবন তামনাই যারাও কাম সিদ্ধান্ত নাখা কিন্তু হেবনো কাগলাই মানে আবং হাঙ্গাই কাইসা নেগেটিভ কথা হয়েছে গাবনি বাকি ন 83 বিধানসভা কংগ্রেস 12টা মানখা টিউজিএস 6টা মানখা টোটাল 18টা মানখা গানবালি জিরোনি থেকে 12টা সিট মানে বাকি ইন্দিরা গান্ধী খুশি খান টিউজিএস অন্য বিশেষ খাইকা 1984 নি 23 আগস্ট হাঙ্গাই अब समत राज्यसभा लोकसभा दाती खाना राज्यसभा 23 আগস্ট खाना अबहायके खाई तामनाय 6 दल संविधान संशोधन खाई त्रिपुरा जानो अबंखा इतिहास जे फियाबा जों दिनैबो साइमान काजी आज चिनि 6 दल बे आजागा कोनो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करै आबोनि बिसिनदे खाई चिनि बररक ने जता सेफगार्ड कोनो करै आबो साइमान आउन बागै जों ताबो एडिसि एरियानो बेस खाई तामनाय सेपारेट स्टेट जों सानानै बाद्द एवं सानै दङ विशेषकर आईपीएफ दिनै मुभमेन्ट गाहाम नंखा किन्तु लास्ट पर्यन्त बरकनि टार्गेट फेल नंखा साक्सेस खाइमालिया ताबो ग्राम चिदि हयतो त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा लैंड मिनिंग हांखांखांखाय आलादा राज्य होनांसै ताम हांखाय सेंटिमेंटल वार्ड आरो थेबावै त्रिपुरा लैंड हांखाय ताबो ताखायसा ताबो ग्राम चिदि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो आलादा राज्य केबाबो सेंटिमेंटल वार्ड थेबावै आबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो यूज खायता किन्तु केबा मेन हांखाबनो एडिसि एरियानो बेस खालाय आलादा राज्य गावनि बागै टार्गेट न तैसे ताबुक जों सामन थांलायनानै कक्सा बायनानै थांसाके जों आगु फरायनानै नोंनि मानो एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन बिसिन तै खालायो किन्तु हायबोनि सिनि गोबां गेप दंमै थां कारण तांनि जों शुद्ध पलिटिकल मुभमेन्ट सिनि खालायकेंया ताव सिनि एजुकेशन नि जेता अवस्था अनेक काहिल ताबुको अनबगे एजुकेशन सिस्टेम न जों डेभलपमेन्ट खालायना नाम हायसे ताइबो जेटा मॉडर्न जेटा टेक्निकली बाहेके बोलते के माने तामने आपनो क्वालिटी मेंटेन खालाय सनामै सानाय आपनो तै वान सुगै जे चेयर चिकन दंफना पावर गरीबना आ चेयर न सामु थेबावै जोंहा बाहेके तामने एजुकेशन तैबो कुजबती सनान बागै बा आपनो मजबूत खालायनाय बागै जों वान सुगै सामु खायना दा विशेषकै इकोनॉमिकली जों बाहेके सेल्फ सपोर्टिंग माननाय जों बाहेके बाहेके जों रां गोनां खायमाननाय आबनो तैबो वान सुगै अन्तत माइचानान व्यवस्था खालाय आबायके खायना गाबों भागे इकोनॉमिकल एंके दुइटा पार्ट दङ एकटा पार्ट एंके बिजनेस ताकायसा पार्ट एंके चिनि जे हा दङ आबनो जों प्रॉपर यूटिलाइज मा खायना एग्रीकल्चर बेस एग्रीकल्चर मानो सेग्रीकल्चर मानो बाय विभिन्न मिमान हायसे गा गाबों के बागे आ दुइटा साइटो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय आ दुइटा साइटो सीरियस माननाय हायसे गाम बागै जे फॉर्मालिटी मेंटेन खालायो ताबो नै जाता डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट
abu bayimnya karon tami hindi India by mar Germany ya bolo tiniwo অনেক বছর খান কিন্তু হাইপনা পুলানি সিমে যে তিব্রাসা হাম করে নি বড় প্রজেক্ট খাজা খান আপনি কোনো ডেভেলপমেন্ট করে বছর বছর রান সব পাইও বছর বছর রান সবাই জানি তো কিন্তু তিব্রাসানে তাবো সাঙ্গো রি খানানি বাগै গাম সাকরে তাবো কানানি বাগै গাম সাকরে তাবো চুমনানি বাগै কামরে করে অবস্থা হতো আছে গাম বাগै আব্রমনো সুসুম সিরিয়াস কে ওয়ান সুকনা নাই আপনি বাকি আমি কই যাব আবার কিছু সিরিয়াসকে ওয়ান সুদি এবং বুট সাইড না আইসা কেসাং পরিবেশ ফাইয়াই আবনো হানসা খাই হাইন হাই কবই চিনি যেটা প্রবলেম ন চিনি যেটা পলিটিক্যাল রাইট ন নানান বাগৈ হাইন হাই খরাং গাইসা খানা তো খরাং খানা নাইথক যেটা চিনি যেটা তামনাই Jadi mangbai ke sang samung tangan namo, ebong as samung tangan bagainya ane bisnis kai koi mana aja. Sir, nang previous de thamai bisi rong ni agi rong ni history nang base kai saka jeda political leaders rong ni misunderstanding ni bagainya kebang makak lai mung fakya. Tabuk jeda titi edisi buba garni tidulong ba edisi government ti pramata government tabu state of hanyo buba garni leadership no government no ti pramata asugitung o conditioner o situation na shin nahi ke tabu nin mokolo buba garni tidulong ba ti prasaba ti pramata ni je nahar mung ti sarkara fakya abno fulfill khada hari wang sugman tabun je political tab je political present situation na sir sir iya Aun bagainya kok sawo serious ke development itu semua sungai tahu dong sih education system development kelihatan kan kai tahu je bahaya ke mak kene tahu ekmatro tamnai kumpoi boleh kumpoi NHR 1 NHR 2 hunai jeta khloka abo development ya hai abo da chito na amalo khloka tangi hindi ak kumpoi hai ke tai 10 ta kumpoi khlokna nangai এবং আবার সিবিএসই এফিলিয়েটেড না নাই এবং আজ আগানি মেন পাওয়ার আবার হানিয়া তামনাই আনি বসা নি বসা আবার হিনি চাকরি কেন লাগাইছে একদম কোয়ালিটি মেইনটেইন হই আজ আগত টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই বিশেষ খাই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড বিশেষ খাই যে সাবজেক্ট টিচার আবার প্রপার মানে তামনাই কোয়ালিটি মেইনটেইন খাই ইন্টারভিউ খাই আবার কেন না নাই গতাবু যে প্রাইমারি primary ni joto kishu student tomo borok na aja gawo 12 পর্যন্ত settle khanya na nga abo heke jodi se khaimani tabu wan sujja gya gan bagai agi je tam nai left front je system o administration chalobo tabu ba abo ni sai bisi kono development jeta education system an nukia ko karon ta ni male primary ni sime 12 পর্যন্ত totally CBSE ne affiliation na woi ungyang bang kai ba ADC area no base khlai separate boot khlai mane standard boot khlai quality maintain khlai education no jemon national level of competition no thangai chair segi manager ba competition asugoi competition khai manager amai quality education maintain khaya na gaboni jodi thaka gabon national level ne kaisa standard interview na woi teacher recruitment khanya na কিন্তু tabu seng tam nu khaba khompoi ni jata teacher recruitment khaya aja gawa corruption nungkha nu khasan norm bising tino aja gawa quality maintain khaya oi teacher recruit khaya abun chung nukha gawo both education development nai ba bai gaon ba be abai national level national standard maintain khaya abai ke teacher recruit klien namai ebong a recruit klien standard maintain klien national level ni standard no maintain klien gese boni kacha poriborton phaiso jeta bu rong chidi jeta development bolte maichana ni kokta haisi jeta chini jaga tomo a jaga o sentam riban khaba tabu je jaga o sentam kisam sa khlale tongle mane abu ka tribal welfare ni kisam so rabat ni scheme Abu bade to sang remi abla ase. Enka abu bade na tabu ram chide
বিভিন্ন যে স্কিম সানামাই মানো হয়েছে কম পয়সা পায় যেমন ত্রিপুরাসারা 10 বছরের পরে 15 বছরের পরে অন্তত লাখ কাইসা বানা বা 5 লাখ বানা বাকি পুঁজি নাই যা আবাই কাইসা মানে তামনা বুফাং বা আবাই গেছে কাই বা আবাই গেছে ওকো খাই মানো হয়েছে এটা তাবুক যে নোক মানে আবাই কোনো কাবো করে এটা তাবুক যে ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার থেকে যে টিআরপিসি থেকে যে স্কিম রহর যাবে তো মাবো সিমেছে কাবো তো কসানছে কাবো না আবার মগে যে ডেভেলপমেন্ট নাখা আবাই কোনো সাজাক নাই করে দিয়ে আছে এগ্রিকালচার বা সেগ্রিকালচার বা বিভিন্ন সেক্টরতেই বাজে এটা বিজনেসতেই যেটা চিনি তাবো জম্পু জেলা মান্ডাই বা আবো হাইকে করব বিশেষ করে আমি করবো থানায় নগৈখান করবুক নি যারা বিজনেসম্যান রক সাবডিভিশন হেডকোয়ার্টার নি যারা বিজনেসম্যান রক বড় আগরতলা নে মানে তো ওইসব আরো বিজনেস খাইয়া নতুন বাজারে না হারি বড় বিজনেস খাইয়া আর নতুন বাজারে যেটা বিজনেসম্যান রক বড় আগরতলা বড় মানে তামনাই গোল বাজার ফাইনা পাইও কিন্তু বড় খানকা নতুন বাজার আছে বড় মালনা ওই বড় জায়গা বিজনেস খাইও গা জায়গা বসে তামাই চিনতে ত্রিপুরা তো আরো কবি তো তারপর যদি নিচে বড় দাম খেমা পাই নাই এটা দাম খেমা পাই খানকা করবো নিচিনি বড় দাম খেমা পাইফিও নাই গাবো পাবলিক প্রেসার নিত কারণ বাবাই যে বরফ ন কাইসা আগরতলা নেই ইয়া কেবল বিভিন্ন জায়গা নেই হাসতে নেই যাতে ইন্ডিয়া খানে বিভিন্ন জায়গা নেই বরং মালটো বই বরং একটা বিজনেস খানে নেওয়ার সুবিধা যদি সে খাই খানকা পেলাই চাও আমি ওই তাম প্রপোজাল খান চিনি বরং মানে আমফাই চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার তামনাই চিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ানো অন্তত এডিসিও কোনইসে ও কাবো খোলো বই দিয়ে মানে কেরিং কর্পোরেশনটা আবার একটা অর্গানাইজেশন দङ যেমন নর্থ ইস্ট কেরিং কর্পোরেশন লিমিটেড আবার হাইকা 2-3টা যদি যে আবার হাইকা জায়গা বড় আর জায়গা খুলুগরি রেখাঙ্কা বড় রেভিনিউ মান খামো তাই চিনি জম্পু জেলা টাকার জেলা বা নিনে মান্ডাই বা যে কোনো কর্মনি বরফ না ফার্স্টে যে কোনো জায়গা থেকে মাল বুকিং খাইকাঙ্কা খমলুং সুপে খমলুং নিচিমে কর্মকতলা না বাই কোনো অসুবিধা না ఇంకా ఈ అబ్బాయి కతగులా ఇనిషియేటివ్ నానా నా రాంకరై কেতনদম চেয়ার আসবি তো মা চেয়ার ন ইউজ খাইয়ে অনেক কিছু বড় সুবাই মানে ఇంకా ఈ అబ్బాయి মানে কোনো করে কারণ এভাবে যেটা হয়তো আনো চাই আপনি মানো গান বাই কক করে কিন্তু হইব না যেটা আগে যেটা তাম নাই সিস্টেমেটিক পাতিতে যে ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাব তাবো আবহাওয়া কেন ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে গান বাগা যার কোন পরিবর্তন হবে স্যার যেহেতু বার্নিং ইস্যু ফরেনের ইস্যু আবনো ডিটেকশনটা ডিপুট নিবা গেছে তাবো যেহেতু অফিসিয়ালি নোটিস অঙ্কর যায় ত্রিপুরা হাস্টেনি গভর্নমেন্ট বুঝতে ইনিশিয়েটিভ না তংনির মকল বাহিনী গিত না অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরা হাস্টেনি গভর্নমেন্ট বরং বিভাগ না আবো ডেমোক্রেসি সিস্টেম অনঙ্গন না এটা তাও যে গভর্নমেন্ট ও ডেমোক্রেসি ও এমন উপর গভর্নমেন্ট ফর্ম খায় গাউনি বাগাই তাবো গ্রম যে ডেমোক্রেসি সিস্টেম তো না মানে বিশেষ খাই যে বিশেষ চিনি বড়রা গভর্নমেন্ট চাবরানা নামাই ইমপ্লিমেন্টেশন খানে বাগে গাউন বাগে একদিকে মুভমেন্ট একদিকে অফিসিয়াল তাবো যেটা চিনি বরং মানান্দার যে সামনে তাবরম যে আজাগাও সামনে তাম রুলটো যেমন আসাম রাইফেল যেমন সিআরপি যেমন ডিজি যেমন এসপি গাউন বাগে আজাগাও শুধু হানি ডেপুটেশন বা আবাইকে খানে जों एसपी नो डेपुटेशन मारनाय डीएम नो डेपुटेशन मारनाय ताबरम जे आसाम राइफल नो जों डेपुटेशन मारनाय डेपुटेशन बोलते जाना लीडर तमेरो थाङै बरनो कपि दु तोरै मानले ओंके एयाबो आइके खाइसे जे जागो जे खाया नामाबो जों खाया नामाय At present time, sir, the regional political party is a state government is a ruling political party for him. তাই যে তংনাই ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি প্লাস রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি রংনি বরকনি অ্যাক্টিভিটি ন নং কি নুবই স্যাটিসফাইড দা টু ডিটেক্ট এন্ড টু ডিপুট দ্য ফরেনার না আমি ব্যক্তিগতভাবে স্যাটিসফাইড কারণ তাই তাবো খুব পর্যন্ত কোনো একটা আবহাওয়া কোনো একটা অফিসিয়ালি গভর্নমেন্ট আবহাওয়াকে খাইছে মঞ্জাকো কারণ ভাবে টোটালি আঙ্কে ব্যক্তিগতভাবে সানাই গভর্নমেন্ট ফেল বাংলাদেশি তো গভর্নমেন্ট পংলে না তাবুক সুখ যারা তাবরম যে তাবুক বিশেষ করে চিনি তীব্রাসা বাড়িব রাজমিস্ত্রি তম
বিশেষ করে বড় শিলচনে অ্যাড্রেস নাই বা হাইকে পত্রে পড়াই যারা মাইনরিটি গ্রুপ নিটা থ্রু রকটা বড় যতন বাংলাদেশ নেই যারা কলকাতা নে ফাই উনি ওরা হেড মিস্ত্রি বা হাইকে তোমার বড় যতন বাংলাদেশ নেই অকিত্রে এনজিও ভূমিকা পন কায়ং থাইসা আবু বাদে না তাবু যে মানে হিন্দু ধর্ম বিষ্ণু ভাই হিন্দু বিষ্ণু বাবাকে ফাইতাম আর তো কন্টিনিউ ফাইতামলে একে 300 জোড়াও আপনি কোন ইমপ্লিমেন্টেশন করে এঙ্গা কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়া নিবিশন সবচেয়ে এফেক্টেড কাই চিনি ত্রিপুরা স্টেট এঙ্গা এফেক্টেড ওসে তাবু সুজোড়াও কোনো একটা মানে তাবু তামনাই जों अबायके माने तामनाय इमप्लिमेंट खायके अबाय कोनो ताबसु जरानि जाना मते कथर बा अबायके खलायै माने अबायके एक सानना माने आं मुकिया फटाय सर सकांगो तो अबाय नोटिफिकेशन नो अखका हायदिबा सर जे साइमन मतेके 1971 ताई 2017 ताई 2025 ताबो 3 बार नोटिफिकेशन सेंट्रल होम अफेयर्स नि बखक्ति अंखरका सर ता उनखेबनि तो 30 days नि टाइम फ्रेम खावै रुजा और 30 days बेकी जतन रिपोर्ट खाइमा मैन ताम सय सर ना एक्चुअली जतन रिपोर्ट खाइनाय खाया अब गवर्नमेंट नि डीजेआर नि ऊपर डिपेंड खाय अब गवर्नमेंट जदि से डीजेआर खाय कां खाय खाय माने है गता कैसा जागो माने तामनाय अब तामने सासेना जे नों साका आगे बमो हागे नोटिफिकेशन ना खरका गागा अब न जों जता सक्सेस खाइमे हमन पेसने गागा चिने उइक पॉइंट तामने हिमाल अब न तो यई चंद्रा माने तामनाय राजनीतिक सिबि से खाया नाय ताबुराव नि जे दुइटा बात तो जागो जरा नेशनल पार्टी खाइनाय आरो बिसिङो सीपीएम पार्टी दङ आरो बिसिङो कांग्रेस पार्टी दङ बरं गंगे नीलार सेताबो बरं के नीलार से गंगे नीलार गंगे बरताम हातो फने बागे या जागो बर कक सनायबा अथच बर बुत नानान बागे जों माहायरनाय निसो गाम आपन बात छरगदि ताबु जरा नेशनलिस्ट मेंटालिटी तै दंनाय र चिनि बाहाय तामो ए अवस्थाओ माने आबो कबाल हाया ता वालायनाय जे चिनि मेन इशू मै दंसि हासि गंगे आ मेन न तै गंगे जों थानजाके सिस्टेमेटिक जों आपन खलायजमेया जदि सिस्टेमेटिक जदि खलायया ठीक আছে तामने नाय अब जरिसे फरेनार इशुना अब तामने डिटेक्शन तै रिपोर्ट क्लाइमालिया गाबो चिनि प्लस पॉइंट दंनाय तामो निया गांगे बे कॉपरेनर जसमन ले दंनाय चिनि चिनि एडिसि एरिया नि बेस लय चिना आलादा राज्य रदि आबुन अल्टरनेटिव मा फाइनाय बिले हायसे एके किन्तु हायबोना आगिन कोंना मयतो फाइना मसुम आगिन नि बेन चक्रवर्ती बस हाजार मानिक सरकार बस हाजार एक समये त्रिपुरा राज्येर जनजातिरा संख्या गरिष्ठ छिलो ऐतिहासिक कारणे संख्या लघिष्ठ हये गेছে अ सानाय रं हांगांकाय मानिक सरकारनि बुहुतै मानिक सरकार साव आं निजे खोनाजाक कासे सेमिनाराव एनजिओ नि सेमिनाराव दा कायसा निबेन चक्रवर्ती बो सालांजा आं निजे खोनाजाक एक समये এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যা বড় ছিল ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স তাম্বা তাবুক মেজরিটি যে তাবুক যে তামনায় 16 লাখ তমান বিশিং অন্তত তামনায় 20-25 হাজার বাদই যত নাব তামনায় ফরিনাথ সুজা কখাসি যেটা কই ককটা হাসি গামবাগি কক রই জামানে का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जमाने उइनो इंडियन जरा लीडर तमेर ताबु लमसे बरंगना नरेंद्र मोदी ताबु बरंगना अमित शाह होम मिनिस्टर कोनो समम से नरक प्रिजेसपन में तमसिता जमा दादी के शांति के तमाने रदि आनबगि सेपारेशन नर बिक ककरे केमने विरोधी बसाया जों माने साने विरोधी बसाना पड़े ताबु लमसे नेने तामनाय माने सरकार विरोधी बसाना थांगिया बस ताऊ वाजिरम बिरुदी और साना थांगि हसे खाय दिबा इनका बरम साबर खाने उलम हांकाय जखन जों साबर स्टेट माने जों आलादा एडमिनिस्ट्रेशन नि थाङा आब्रम गागाय वान जोंनि बिसिमसे फरेनार इशू इमप्लिमेंट खायदिनाय एक समयाव जरिसे थिया दं हांकाय 40-50 बছर बिसिङैनो नरब थिया दं हांकाय नुगलांनाय हयतो आं बासि हाफानो किन्तु आबाहाय आन्दोलन खायनाय जरिसे साबर स्टेट नि थाङा गागाय
foreigner issue no implement mak khane hine approve borok se chiri khoknai hise karon ta ina je jaga kisao borok je babe bangana approve nga ga borok bad dong nai hoyto foreigner issue no borok implement kai ni obongka mane tamnai asol phe joto nai tongnai lokorok no ani sai rok tong hang kai nakarti tai jeta keboni bakha dukhu nami tong hang kai এবং বুদ্ধ নামে আনকক সামানি তং কাই আন্নাকার সানো আউনি বাগৈ লাস্ট টাইম অবন কইনাই আনি কক মথাংনি বখার থানাই চিনে যে লিডার ন সম তামনাই আও ওয়ালাই মানি কাছে কাছে ব্যক্তিগত আক্রমণ খাইমানি অবন মথাগৈ আদি সম খানাই থানচাং নাইনাই এবং ও জায়গা অবন কইনাই চিনি বুবা করে নব প্লিজ ইনিশিয়েটিভ নাওই আবন মথাগৈ যেমন থানচাকে তাইব ইব্রাসানে হামরানি বাগে মুভমেন্ট খাইনানি বাগে কবং মংনারাগৈ সাইরকনা কালসানাই আনি কিসা বক্সন নরম পাইরেকা যতন